Kuku, ima li koga? Bogme, ovi iz OnePlusa svaki put sve veća i veća kutija. Ovdje mi sad stiže na test i druženje OnePlus 9 serija, opremljena tim novim Hasselblad kamerama. Ovdje je naravno riječ o, kao što vidite, OnePlus Media Kitu, dakle ogromnoj kutiji sa hrpom toga unutra za novinare. Odlučite li se vi kupiti neki od OnePlus telefona, naravno dobit ćete telefon, ali njihovi paketi i dalje su, vidjet ćete, poprilično popunjeni i punjačem i maskicom i svim onim što biste htjeli imati. Pa ne gubimo vrijeme i bacimo se na unboxing. Kutijetina je tolika da treba imati prostora gdje to smjestiti i unboxat. Evo, pokušat ćemo ovako. OnePlus 9 Series Media Kit, dakle ovo je kutijetina namijenjena novinarima, predstavnicima medija. Opa! Opa! Ok, mislim da znate šta je to ispod. Dakle, to je ta fotografija sa mjeseca koju su snimale Hasselbladove kamere, zato je to tu, ok. Unutra OnePlus 9 ili ti ga OnePlus 9 jedan komad i uz njega OnePlus 9 Pro drugi komad. Kutija valjda ima neki razlog zašto je tolika, ima, zato što tu ispod je još jedna ladica, a u toj ladici, opa Miki, vidi ga. To je taj njihov novi Warp Charge 50 wireless punjač koji ekstra brzo puni taj novi OnePlus 9 i 9 Pro. A unutra su još i dvije zaštitne maske dodatne. To su ove Sandstone maske za 9 i 9 Pro, odnosno ovo je Sandstone, a ovo je Carbon. Carbon mi se onako nešto malo više sviđa. Ok, ajmo nastaviti, ovo ćemo koliko god lijepo bilo morat maknuti sa strane da možemo unboxat sve to ostalo. Idemo najprije 9 običnu, premda su i jedan i drugi vrlo impresivni telefoni. Aha, tu još ima gore nečega. Papirologija, Never Settle, iglice za izvlačenje sima, tu još ono neko pisamce njihovo i ona čuda što oni inače daju. Sam OnePlus 9 telefon. Ok, u ovoj lijepoj nijansi neke ljubičaste. On na leđima ima 3 kamere, dok ovaj drugi ima 4 i dolazi u nešto malo manjem izdanju sa 6,55 inčnim zaslonom. Uključit ćemo ga, dakle on ima staklo sprijeda i straga, njegov je zaslon posve ravan. No ono u čemu je osnovna razlika između ovoga i modela Pro jest što njegov taj okvir nije izrađen od aluminija nego od polikarbonata, dakle staklo straga sprijeda, ali polikarbonatni okvir. Nije pretežak, možda je to baš taj nekakav benefit. Još unutra u paketu ova osnovna silikonska zaštitna maskica za njega, lijepo. Brzi punjač, zamisli ima punjač, ima punjačinu 65 vatnu unutra, komad punjača sa pripadajućim crvenim kablom za punjenje. Cool! Ajde ti sad tu na sekundu sa strane, lijep si i sve to, ali dolazi ti Pro, čača. Opet ovo isto. Tu neću izvlačit, nije toliko bitno. Evo me, primijetili ste da jedan i drugi imaju nacrtanu tu zavojnicu bežičnog punjenja ili je li jedan i drugi dolaze sa bežičnim punjenjem. Ok, vidi njega u ovoj ogledalnoj boji koja je eto gore nešto više mat nego dole. Uglavnom izgleda jako cool. Hasselblad kamera na leđima i na jednom i na drugom, ovdje četverostruka.
ovdje je zaslon nešto zakrivljen, odnosno značajno manje čini mi se no što je bio zakrivljen na prethodniku. To ćemo isto usporediti, no ovdje je zaslon posve ravan. Ok, pretpostavljam da će i s njim u paketu biti... vidi ove! I like this! Sviđa mi se ova koja nije prozirna. Baš fora. Dakle, još 65 vatni brzi punjač. I također kabel za punjenje. Cool! Eto, tako su njih dvojica unboxani. Ja ću ih povezati s internetom, ukucati moje podatke. Vidiš što je dobra ova maska? To te ja pitam. Baš cool. Evo ga. Skoro se razletio posvuda. Vidi ga, dakle sad ove godine dolazi sa odvojivim kablom, inače je onaj prošlogodišnji 30W bio sa kablom koji je bio pričvršćen i sad će to onda izgledati ovako i ovako. Ja baby, cool. Tu unutra još kabel, očekuju dakle da imate ovo s njim. Ok, oba upogonjena i spremna za rad, pa recimo i par riječi o njima, premda vjerujem da znate već apsolutno sve. Dakle, OnePlus 9 Pro, top model, premda ni ovome ovdje ne fali ništa. U OnePlusu su zaigrali na kartu da su željeli ponuditi super performanse, super telefone, ali za one koji vole nešto mrvicu manje i sa ravnim zaslonom i one koji vole što veći ekran sa blago zakrivljenim ekranom. Jedan i drugi izgledaju jako lijepo. Oba na leđima nose taj sad novi Hasselblad logo. Naime, cijela priča oko ovih OnePlus 9 telefona vrti se oko tih kamera. Oni su naime odlučili uložiti poseban trud u to da u narednom periodu poboljšaju kamera iskustvo na svojim telefonima i u to ime ušli su tu suradnju sa švedskom kompanijom Hasselblad. Navodno ulažu $150 milijuna u razvoj kamera za svoje telefone, vidjet ćemo. Ovdje za početak od Hasselblada možemo očekivati nešto bolju reprodukciju boja na ovim kamerama, premda su one i hardverski moćne. OnePlus 9 Pro ima 6,7 inčni Fluid 2 AMOLED zaslon, dakle riječ je o AMOLED-u u QHD plus rezoluciji sa osvježenjem od 120 Hz. Riječ je o LTPO panelu koji će mu omogućiti da dinamički switcha osvježenje sa 120 Hz sve na 1 Hz po potrebi i na taj način dodatno uštedi na bateriji. Ovdje pak imamo 6,55 inčni AMOLED zaslon. I dalje je tu riječ o zaslonu sa 120 Hz osvježenjem, ali je rezolucija Full HD Plus i nije taj LTPO panel nego klasični AMOLED. Svejedno izgleda lijepo. Ispod haube jedan i drugi imaju moćni Snapdragon 888 ili ti ga 888 sa hrpetinom rama. Ova dva ovdje su baš ono za reprezentaciju napucana do zuba sa 12 GB rama i 256 GB interne memorije. Jedan i drugi imaju baterije kapaciteta 4500 mAh koji podržavaju brzo žično i brzo bežično punjenje. OnePlus 9 Pro ima službeni IP68 certifikat vodootpornosti, dok ga ovaj standardni OnePlus 9 nema. Vjerojatno je vodootporan i on, ali certifikat nisu željeli platiti kako bi održali cijenu ipak nešto povoljnijom. Oba tu sprijede u ovim rupicama imaju 16 megapikselnu selfie kameru, a na leđima imamo razlika, premda su oba sa Hasselblad logom. OnePlus 9 Pro dolazi sa 4 kamere, glavna mu je 48 megapikselna sa otvorom blende f1.8, optički stabilizirana, ima omnidirekcijski fazni autofokus, laserski autofokus. Uz nju onda ima 50 megapikselnu ultra wide kameru na koju su posebno ponosni i na njoj je valjda Hasselblad najviše i radio. Dakle, te dvije kamere su praktički identične na oba ova modela, s tim što na OnePlusu 9 običnom ta glavna kamera nema optičke stabilizacije. Onda oba još imaju i 2 megapikselni senzor dubine, a OnePlus 9 Pro kao dodatnu prednost ima još i 8 megapikselnu telefoto kameru za trostruko optičko povećanje i do, čini mi se, 30 puta digitalnoga. Novost je i to što sad oba modela snimaju i 8K video zapise tim glavnim kamerama na leđima, dok ova prednja i dalje snima
maksimalno u Full HD rezoluciji. Riječ je o dva relativno skupa telefona, za ovoga ovdje ćete platiti oko 900 eura u osnovnom modelu, a za ovoga ovdje oko 700, dakle 200 eura jeftiniji, pa će biti zanimljivo vidjeti vrijedi li OnePlus 9 Pro zaista 200 eura više od ovoga ili biste se mogli zadovoljiti sa običnom 9-kom jer sad i on ima hrpu toga što nudi i Pro model. Eto ekipa, mislim da smo odradili pošten unboxing, oba telefona izgledaju vrlo impresivno, očekujte moje recenzije uskoro i jednog i drugoga, pa i nekakvu usporedbu između njih ako tako poželite. Svakako mi u komentarima ispod recite što vi mislite o novim OnePlus 9 telefonima, vjerujete li u tu Hasselblad budućnost za OnePlus brand. Ako vam se video svidio, lajkajte ga, podijelite ga s drugima, a kako ne biste propustili ništa novo tu na kanalu Smartphone Hrvatska, a ujedno i podržali moj rad, predlažem da se pretplatite, budući da je besplatno, bezbolno, a može biti i zabavno. Vidimo se uskoro u nekom novom videu. Hajde, bau!